Another day, another video na naman atong buhaton. Karon guys, ubani ko ninyo sa usa ka therapy session. Bahala na makulintihan basta kay maka-video lang jud. Naaday ni sila equipment nga ginatawag nga slimming pad nga igor ra ka mutungtong murag naka-jogging og pila ka dash. Pero akong gipili mga 20 minutes lang kay basin malipong ta. Kamulong ulat sa mga seniors, kamulo na sab kang exercise kay og sa balay puro raman cellphone. Mao mangita jud ta og way nga maka-exercise ta bahala pila lang kami. Diha guys is makita na jud ninyo nga mutayob jud ang mga bilbil sa pagkusog sa shake sa pad nga atong gitungtungan nga mo-massage sa atong muscles. Syempre, apil ang atong mga fats. Amazing, di ba? Ug mas naka-amazing pa jud kay mopalit lang ka og tubig balit 3 bottles ug makagamit na ka sa ilahang mga equipment diri sa sulod. Daghang nag-avail diri guys, kay dili ilang slimming pad ang pwede nimo gamiton. Naa pod foot massager o ang high potential therapy machine. Sulit kaayo. So, dito na tama na itong video guys and bye-bye!